Next na lilinisan natin guys, itong igaan. Tignan nyo naman guys kung gaano kadumi. Sigurado po guys, hindi nyo pa po kami nakikilala. Ako po yung yung kanina naglilinis guys. Ako po si Alex. Siya naman si Rainier. Kilala nyo na po. Kung gusto nyo po mapanood yung full video po, search nyo na lang po sa YouTube ang John Cedric Bautista. Makikita nyo po yung vlog namin dun guys. I-follow nyo, subscribe, like na rin po, and share. At sa TikTok po, nag-aano din po ako doon. Lang